Hello mga kamamis, panibagong araw, panibagong mini vlog na naman. Ito ang inyong kamami Janet, ang inyong Ilocana mami. Mamimiss ko ti ag Ilocano nga ag voice over iso nga ag Ilocano ak atatta. Ta nagrigat mo ti ag Tagalog, mabulol-bulolak mga agsasao ditoy no Tagalog mo ti sasawak manunga oras ang ag voice over ay naapo. Katatangarod nga aldaw ti Webes kat nagsapa kami nga rimwar daytoy basit nga anak ko nga pan dito iskwilaan da. Duwa kami man lang manen ati rimwar ijay boarding house nga pan dito iskwilaan tani kuya na kat online class datatta. Isu nga si kami ati kanayon yung nga makitkita dito'y video mi ta si kami muti kanayon nga agkadwa. Kat adya inuuna nga anak ko kat dakkelan, teenageran, kat amunyo mutten no teenager ngay kat adamot ti sarili nga mundudan. Damot dagi circle of friends da nga isu damot lang ti agkakaawatan. Kat datayo kat babaket tayon iso nga han tayo masabayanan adagay trip da. Gapugarod nga nagsapa kami nga rod nga rimwar nga mapan ag-eskwela daytoy basit nga anak ko impasyar ko pay met aso na ditoy Ayanti Park ta no makalibang-libang metso na bago sumrek di eskwelaan. Asi degmet lang kit di daytoy park yen ti eskwelaan da balasiw lang ti maysa nga kalsada. Pagururayan mi lang di oras ti serek da ket napang kami ditoy. Ti purpose ko iso nga inpang ko iso na ditoy ket mayat di init na mayat nga mabilbilag iso na tabigbigat pay makaala ti vitamin D. Umat atake gamin di skin asthma ket mayat kano nga mabilbilag no adda ti kastoy na. Gamin imbaga di pedya na no kastoy nga nalaminen kan bigla nga pumudot kan talaga nga rumtab. Maasyanak pay nga rod iso nga binaybayak nagay ay ayam pay metpiman. No umay kami dito inumalpas ti eskwela na ay kasabali mo di pudot nan permi metten madimetten nga pang vitamin D di jayon. Kaslagarod nagatiddag met aji oras mi nga nagpasyar-pasyar met ditoy kan nagpicture kan nagvideo-video. Met kit di nga pagtambayan dito'y oray mano nga minutos lang. Pagibibusan kan pagororayan ti oras, kasjay. Kadaytoy nga park ngay kat adamo lang dito ayan titing nga ti city. Idigarod nung umayat dito'y town kat makitkita daytoy kat malablabasak han nga kastoy. Kat tataket na urnosdan kat mayat-metten. Mayat-metten nga pagpasyaran lalo no kastoy nga bigbigat. Hampay nga unay nga napudot. Idi mapamuti oras ti serek dan aday to'y basit nga anak ko ket intulod ko mutten aji eskwelaan ta sa kon to inuray mutten iso na ijay. Aw mutten ati unay nga aramido kun tatta nga aldaw tanalpasa mutten nga nagpalpalengke kaskada naggrocery dagay masapol mi ijay boarding house. Isu nga nagtugtugawa latan ay dyan ti asidag ti eskwelaan da ta inururay kun ti oras ti awidan da. Idi sumagmamano nga rod nga oras nga adda di eskwelaan da ket awidan dan ket nasundukon kay ibaga na metten nga mabisin kano. Ket inyapay nga rod ngay mga mi alangan mga iyaw awid na pay laeng ti bisin na ijay boarding house ket pinakan ko na isu na ditoy. Ken santo mapamet ti oras ti pangaldawon metten akit de tapno makaawid kami ket aginana kami na lang. Fast forward tayo manen mga mi ket aldaw ti Biyernes daytoyen kinabigatan ket nasapa kami manen ang rimwar ket sarado daytoy Session Road. Ay na talaga ang insadyami ti rimwar nga nasapa tatta adda kano maiangay nga parade ket no maabutan mi dijay ket matraffic kami ket maladaw dan adagitoy ubbing. Ket iso di ay iso manen ti mini vlog mi tatta nagyaman kami manen ati pinagbuyayo dagitoy videos mi sapay kumatahan kayo maumumang agbuybuya. Bye! Ingat!